Sarap mga ka-take. So nandito tayo ngayon sa may lokasyon ni Master Boom. Pinapati natin ng happy birthday si Ate Ada. Happy birthday ate. Pasok tayo sa loob. Nandito na siguro sila Kuya Jay. Let's go. Andito pala si Master Boom eh. Charap big bike oh, Ducati oh. Yeah. Yeah. Bakit nagpasa na diba? Pansin. Let's get it on. Let's get it on. So, nandito na tayo mga ka-taker boom. Alright. Shout out Master J. Master J. Alright. Hi Ali. Say hi to my vlog. Gimana? Oh, greet your mama, your mommy. Happy birthday to you. Gimana? Yeah. So yung mga ka-taker, dito na tayo sa compound ni Master Boom. Dito. Aantayin natin ang chibugan. Let's go. Happy birthday po sa lahat ng magbo-birthday sa araw na ito. September 1, Merry Christmas. Yeah boy. Alright mga ka-take care, come on everybody. And let's eat. And ladies and gentlemen. What's up mga ka-take boom? Yan po ang ating butihing kaibigan na si ka-take boom. Yeah, please subscribe and follow ka-take care. Alright. So yun mga ka-take care, kakain na tayo. And first of all, we would like to greet Ate Ada a happy birthday and Merry Christmas. Alright, so i-shout out natin sila ate dito. Ayan, na nag-prepare ng pagkain. Alright. Wait lang! Bakit ba kasi to? Ayaw mo to! Let's eat na mga ka-take care. Let's eat. You can see the clouds up there. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Happy birthday Ate Ada. Happy birthday! Nakalad niya na live birthday. Happy birthday Ate. Happy birthday Ate Princess. Right, Happy birthday, Mami! Let's eat na mga ka-take care bro. Ali is dancing, yeah. Okay, let's eat na mga ka-take care. Let's go. Paunahin muna natin sila. Sunod tayo. Kain na. Ate, manan. So yun, kain muna tayo mga ka-take care bro. Let's go. Happy birthday, sister! O, nagano kami sila. Okay, ate, ano. Yung naman. Kami kayo. Fred, pag-value siya to your mommy. Greet your mommy. Greet your mommy. Happy birthday, mommy. Nagpe-prepare si Master ng pang soft drinks. Alright. Yeah. Let's move this. Set out the uncle. Drink. Alright. Hi guys, welcome to my guys. Yan. Kain na. Nandiyan na ang ulam ni yata mga ka-take care boom. Tara, wow. Yeah. Kain na. Ayun, may dito pang pansit. Kain na. So mga ka-take care, tapos na kaming kumain. Thank you kay Ate Ada. Thank you kay Master Boom. Yeah, thank you. Happy birthday! Tapos syempre sa mga nagluto ng masarap na pagkain. Ayan, thank you po. Merry Christmas po. You know? Masarap pagluto na sopa. Alright, so yun na yung video natin mga ka-take care. Happy birthday ulit kay Ate Ada. Ingat ka dyan lagi ate. God bless you. Take care, boom.